अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड अपने जमजम प्याला ब्रांच पर। तो इस वक्त मेरे पास आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ़ ख़ान काकड़ जो तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं, और इनके साथ इनके काबीना तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो अभी इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कराची में ख़ास करके जो होटल मालिकान है इनके साथ जो मसले मसाइल दरपेश आते हैं, तो उनके लिए यूनियन क्या कर रही है और यूनियन का क्या किरदार है, और यूनियन के साथ जो होटल मालिकान है इनके साथ क्या रवैया है। ज़रा हम लतीफ़ ख़ान काकड़ के ज़बानी सुनते हैं। लतीफ़ ख़ान काकड़, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके काबिने के शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं, आप लोग मेरे पास तशरीफ़ लेकर आएँ, अपना कीमती वक्त दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो आप ये आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, पिछले 4 सालों से आप ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये होटल मालिकान के साथ आपके कैसे रवैया है और उन लोगों के आपके साथ कैसे रवैया है, किन मुश्किलातों के सामने आप पेश आते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब्दुल वली भाई आपका, आपकी टीम का और आपके जमजम प्याला के जो आपके दोस्त हज़रात हैं, उन सब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। बात यह है कि अरसा दराज से तकरीबन 4 से 4.5 साल हो गए इस एसोसिएशन को। मैं इसके ये 3 नुकात इस वजह से अहम समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कराची और पाकिस्तान के जो आवाम है वो इस बात को ज़हनशीन करे कि हमारे एसोसिएशन 18 नुकात पर मुश्तमिल है। इसी को मैंने कहा कि 2 मसले दरपेश। नंबर 1, अंदरूनी मामलात जो इस लोगों के बीच में जो मुकाबले के रुझानात होते हैं, जो रेट के मामलात होते हैं, और नंबर 2, बैरूनी हमारे मामलात ये है कि स्टेक होल्डर्स है। तो ये शायद ये मेरी भूल नहीं होगी ना हम लोगों की गलती होगी इस बात का कि हम एक स्टेक होल्डर है कराची के रोशनियों के हवाले से या इसको रेवेन्यू के हवाले से हम बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। होटल वालों का आपने एक सवाल किया था कि होटल वालों के आपके साथ रवैया। बात यह है कि हमारे इस होटल इंडस्ट्री की अक्सर तकरीबन 95% लोग जो है वो इलिटरेट है। उनको इस प्लेटफार्म पे लाना तकरीबन मेरे ख़्याल में हमें कई और ज़्यादा अरसा लगेगा कि वो इस प्लेटफार्म को समझे और इसके साथ चले। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं अब्दुल लतीफ़ ख़ान काकड़ कि होटल जो आपका जब से आपने ये काम शुरू किया है, क्या सोच के आपने शुरू किया है, और यहाँ पर जब होटल जो आपने कहा कि आपस में मुकाबला करते हैं, कम रेट चलाते हैं, उस वक्त तो आपको याद करते हैं कि भाई डीएमसी पुलिस अपने मफाद के लिए आपको याद करते हैं। क्या ये जो होटल मालिकान है उन्होंने कभी इस एसोसिएशन वेलफेयर को कभी सपोर्ट भी किया है माली तौर पर या जानी तौर पर, या सिर्फ वो अपने मुफादात तक यूनियन को याद करते हैं? बात यह है कि हमने जब ये काम शुरू किया है, असल बात यह है कि ये ऐसा काम है कि ये कार खैर है। अगर हम ने अभी तक पूरे शहर के सतह पे हमने डोनेशन या जो चंदा होता है या जो मेंबरशिप फॉर्म के जो फीस होती है, हमने अभी तक वो इन लोगों के ऊपर वो हमने नहीं रखी। ये बताएं कि लतीफ़ साहब कि आप जब इस वेलफेयर एसोसिएशन को लेके चल रहे हैं, आवाम का खिदमत कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या ज़ाहिर बात है आप कहीं जाते हैं, पेट्रोल खर्च होता है, आपने पूरा एक टाइम दिया हुआ है, तो आपका दरगुजर कैसे हो रहा है? और आपके मेम्बरान जो आपके पास जो इस वक्त काबीना आपके पास बस रात के 4 बज रहे हैं मेरे पास आप आए हैं, तो आपके कैसे दरगुजर हो रहे हैं? असल बात यह है कि हम इस कैबिनेट में हमारे साथ ऐसे भी है कि वो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम अपनी जो आमदन हमारी होती है, जो मंथली हमारी आमदन होती है, वो भी हमारी इसी इंडस्ट्री से होती है। हम अपनी मदद आपके तहत इस एसोसिएशन को 4-4.5 सालों से इसको चले आ रहे हैं। काबिने में निस्बुल्लाह साहब हैं, माशाल्लाह मैंने काफ़ी इनको देखा है, काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मुझे बताएं कि आपके इस यूनियन में क्या मुसरफ़ियात हैं, अपना ज़रा ओहदा आप बताएं, आप क्या एक्टिविटी है आपकी? सबसे पहले तो वली भाई आपका शुक्रिया, आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो एक पेज है फेसबुक पर, और ये जो आपका एक सिस्टम आपने बना रखा है जमजम प्याला के नाम से, आपके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं।
سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کے لیے داد دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا امیج دیا کہ ہوٹل اس طرح بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو چائے شائے کا کام ہے اس کو آپ نے ایک برینڈ کی طرح شو کرایا ہے، اور ایک اچھے انداز میں ایک آپ نے معاشرے میں اس انڈسٹری کو ایک نیا روپ دیا ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو شاباش دینا چاہوں گا، اور آپ کی اس محنت کو میں سراہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس آل کراچی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ویلفیئر ایسوسیشن میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا صدر ہوں، وہاں سے میں ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور تقریباً 2020 سے جب کرونا شروع ہوا تھا اس وقت سے جو ہوٹل انڈسٹری کے مسئلے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ان سارے مسائل کے لیے ہم نے اس ایسوسیشن کے لیے تقریباً پچھلے 4 سال سے بشمول ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ اور جو ہماری کابینہ ہے، ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، محنت کی اس کام کے لیے کہ اس انڈسٹری کو اس شہر کے ان لوگوں میں شمار کیا جائے جو یہاں پر باعزت طریقے سے اور پرامن طریقے سے بزنس کر سکے اور کاروبار سے کر سکے، وہ بھی قانون کے اور پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کام کے لیے ہم جدوجہد کو جی یہ عبداللطیف خان کاکڑ ہیں جو آل کراچی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس حال میں نفسہ نفسی کا وقت ہے، تو کسی کو اپنے گھر کمانے کے لیے دو وقت روٹی کمانے کے ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا ایک پورا ٹائم پورا وقت دیا ہوا، رات کے 4 بجے بھی اسی ہوٹل مالکان کے لیے، ہوٹل کے لیے اپنی جدوجہد میں ان کے کابینہ ان کے ساتھ ہے، یہاں پر آئے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو داد دیتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں بہت کم ملیں گے جو کہ اپنے ذات کے لیے نہیں جی رہے ہیں، وہ آپ کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ان کا دامن پکڑنا ہے، آپ نے اس یونین کا دامن پکڑنا ہے، آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ جہاں آپ مشکل میں ہوں گے تو آپ ان کو یاد کریں گے، جہاں آپ مشکل میں نہیں ہوں گے ان کو یاد نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ مشکل میں ہو یا نہ ہو، آپ یونین کو سپورٹ کرو گے، آپ یونین کے ساتھ دو گے، تو اس میں آپ کی بھی کامیابی ہوگی، یونین کی بھی کامیابی ہوگی۔ اگر یونین کے سپورٹ آپ نہیں رہیں گے یا میں یونین کا سپورٹ نہیں رہوں گا تو یہ یونین آگے چلنا مشکل ہوگا۔ آخر کب تک ایک انسان خدمت کرتا رہے گا؟ آخر انسان کب تک اپنی جیب سے خرچ کرتا رہے گا؟ سب کو یہ چیز پتہ ہے کہ بغیر پیسے کے، بغیر پاور کا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب نے عبداللطیف خان کاکڑ کا جو ہے نا دامن پکڑنا ہے، جو انہوں نے پچھلے 4.5 سال سے جو ہوٹل ایسوسیشن کا اس سے پہلے کوئی نام نشان نہیں تھا، خاص کر کے کوئٹہ ہوٹل مالکان کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس وقت کوئی یونین کو جانتا تک نہیں تھا، انہوں نے اس چیز کا بنیاد رکھ دیا ہے، اور آج بھی اپنا محنت انہوں نے جاری رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی جاری رکھے گا۔ شرط یہی ہے کہ میں اور آپ ان کا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔